Ayan. Ha? Charlie po. Oh, shout out kay Sir Charlie. Ayan. Taga-saan ka, sir? San Leonardo po, Nueva Ecija. Oh, layo. Okay, barefoot running day. 200 na. Dami, oh. Sige, paring Wax. Day, ano ka na, pare? 5. Oh, ganado si pare. Vamos. Kumanda ka na at sigurado na kami. Okay, 1 kilometer. Pare, basic na sa'yo, 1 kilometer na. Ang pace natin ay 8 minutes and 47 seconds. Ang calories burn natin ay 87 kilocalories burn. Okay, 2 kilometers. Pace natin ay 9 minutes and 10 seconds. Ang calories burn natin ay 178 kilocalories burn. Okay, basic na kayo pare. 2. Okay, 3 kilometers. Taguyod, oh, 3 inning. Ayan ang ulan, no. Grabe, nakuha na, no. Ayan, no. Ayan, no. Ang pace natin ay 9 minutes and 22 seconds. Ang calories burn natin ay 266 kilocalories burn. Oh, dito malinis. Doon lang may ulan. Ayun. Okay, 4 kilometers, pare. Oh, pace natin ay 9 minutes and 25 seconds. Ang calories burn natin ay 328 kilocalories burn. Oh, maitatagoy lang di pare. Last na, last. Nakita na nyo naman, no? Ayun yung ulan. Uwi na yun. Ayan. Ha? Charlie po. Oh, shout out kay Sir Charlie. Ayan. Taga-saan ka, sir? San Leonardo po, Nueva Ecija. Oh, layo. Eh, ba't nandito ka nga pala? Sa trabaho po. Eh, hindi, saan ka umuwi? Weekly po ako dyan, stay in. Okay. Pagka-out sa duty. Okay, 5 kilometers na. Nadali ni pare, oh. Pang day 5. Sakto. Day 5, oh. Ang oras namin ay 44 minutes. Ang pace natin ay 9 minutes and 20 seconds. So, ang calories burn natin ay 426 kilocalories burn. Pare, congratulations. Thank you. Nakala. Oh, 5, oh. Day 5. Diba? Day 5, nakala. 5 kilometers. Yun. Ayos.